বুথ সামলাতে না পেরে সংবাদ মাধ্যমের ওপর দায় চাপালো কেন্দ্রীয় বাহিনী। কাজ নিয়ে কলকাতা টিভির জবাবে অস্বস্তিতে বাহিনীর জওয়ানরা। কি পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি। अंदर इतना लोग क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? कितने सारे लोग हैं? उसका किसका जिम्मेदारी है? मेरा जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सीएपीएफ का जिम्मेदारी है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इतना लोग अंदर क्यों है? जाके अब जो अंदर है सबको बाहर निकाल लिए। अंदर कौन जाएगा? जो वोटर है वो सिर्फ जाएगा, वो जाएगा। तो क्या क्यों अलाउ कर रहा है? तो अंदर में जाना बूथ में, हाँ? बूथ में तो भाई तो बूथ का बाहर इतना सारे लोग क्या कर रहा है यहाँ? গোটা বিকেসি কলেজের এই ক্যাম্পাসের মধ্যে দুনিয়ার লোক তাদেরকে অ্যালাউ করছে সিআরপিএফ। কি করছে? व्हाट इज दिस? इतना फोटोग्राफी बंद करो इधर। कैंपस के इतना बाहर का आदमी है क्यों? इधर मीडिया वाला कोई फोटो नहीं खींचेगा। बाहर का आदमी पूछ रहा है, मीडिया वाले को पूछ रहा है। इधर आओ। किसने बोला आपको? किसने बोला आपको? मीडिया वाला अलाउ नहीं है। हम लोगों के पास इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, लेकिन बूथ के बाहर है। हम बूथ के बाहर है। नहीं, बूथ के बाहर मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जा सकती हूँ। किसने बोला आपको? मीडिया वाले। एक ही आप कुछ सुनिए, एक ही आदमी 10 बार टोटो लेकर आया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? কোনো চেকিং নেই, যে যার মতন ঘুরছে, যে যার মতন ঘুরছে। এটা কি হচ্ছে? এটা কি ভোট? ইলেকশন কমিশন, আমি এক্ষুনি কমপ্লেন করবো। এবং এই সিএপিএফ তারা কিচ্ছু দায়িত্ব পালন করছে না। কার্যত সিআইএসএফ এবং সিআরপিএফ তারা যারা রয়েছেন এখানে দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী, তারা সম্পূর্ণভাবে এই দিকে নজর রাখছেন না। একাধিক বাইরে থেকে টোটো, অটো এবং রিক্সা জাতীয় যে যানবাহন তা ভেতরে ক্যাম্পাসের ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করছেন। সেক্ষেত্রে বারবার দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বচসা হচ্ছে সিপিআইএম প্রার্থী। তিনি দাবি করছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে দায়িত্ব বুথগুলোকে পাহারা দেওয়া, সেই জায়গা থেকে কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পূরণ করছেন না। এবং সব থেকে বড় বিষয়, বুথের একেবারে বাইরে থাকার পরও সংবাদ মাধ্যমের উপরও কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী বারবার আঘাত হানার চেষ্টা করছেন। সেই ছবিও কিন্তু ধরা পড়ছে এই মুহূর্তে বর্ণনগরের বনুগলির বিকেসি কলেজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে। ক্যামেরায় সুবীর দাসের সঙ্গে শাশ্বতী রায়, কলকাতা থেকে।